हेलो एवरीवन आज वीडियो को आपण मानक स्वागत। तो पिला माने तमानकर आज 5th सेमेस्टर कोर 11 एग्जाम थिला। तो आशा करूची तमानक एग्जाम बहुत भल हेथिबो। तो पिला ने बतन आमे जो देखिबा बतन किछि क्वेश्चन अछि बतन आमे डिस्कशन करिबा। तो तमानकर काली अछि कोर 12 अछि तमानकर काली। तो किसी भी गैप नहीं पिला माने आज एग्जाम सैला तमान काली एग्जाम अच्छे पुणी परदिन एग्जाम हम। तो जेहेतु किसी गैप नहीं तमान को पढ़िया को तो टिके प्रोब्लेम होथबो। तो से भीतर तमाने कौन करिया यूनिवर्सिटी सेमती करछि तमाने पढ़ा पढ़े टिके पिलाने फोकस करंतु। आ जेतिकी भी जहाँ दिया होछि पिलाने गोटे टिप्स दउछि तमानकर जो भी यूनिट अच्छी प्रथमे कोर 12 को जीवो। कोर 12 गलो कोर 12 रो प्रथमे जो फर्स्ट यूनिट 1 अच्छी पिलाने यूनिट 1 देछि। तो तार गाइड की जहाँ थिबो कि बुक थिबो तो सारा कथा प्रथम पढ़ी देबे। शॉर्ट रे लिखा देबो गाइड मान करे। तो सेटा पढ़ी देले तम कांसेप्ट क्लियर हे जिवो। क्लियर सरा पारे जो जो इंपोर्टेंट अछि सेटा उटे अंडरलाइन करके त माने 1 मार्क कि 2 मार्क पई सेटा यूज करि परिबो। तो पिला माने सेमिति करी त माने कांसेप्ट क्लियर होचो ताले से भी तो तमान को 2 मार्क 3 मार्क जहाँ भी आसु तमान को इजीली आसीबो। बस कांसेप्ट क्लियर हो। तो बतन देखो पॉलिटिकल साइंस रो कोर 12 रो बतन देखिबा किछि क्वेश्चन बतन डिस्कशन हमें करिया बतन प्रैक्टिस पई। तो देखो पिलानी पार्ट 1 एक मार्किया बार्ता जे तमान को 80 मार्क रहउची। देखो पिलाने नाथ पंथ डैश परंपरा अंतर्भूत। नाथ पंथ इज ए पार्ट ऑफ डैश ट्रेडिशन। बी रे इस्लाम धर्म रो मुख्य वार्ता हला डैश माने डैश इज द मेन मेसेज ऑफ इस्लाम कोडा मुख्य वार्ता तांकर। सी रे विशेष करी धर्मशास्त्र रे भिन्न भिन्न परंपरार मिश्रण को डैश कहा जाय। महाभारत रो डैश रे व्यास राजधर्म विषय रे वर्णना करछंती कोथिरे। ई रे जेउ समय रे उच्च जातिर पुरुष निम्न जातिर नारी को विवाह करे ताको मनु डैश विवाह बोले कहितले। माने उच्च जातिर गोटे पुरुष निम्न जातिर गोटे नारी को जदि विवाह करिबो ताको मनु को विवाह बोले कहिसंती। ए परे मनु को मत रे डैश माने धर्म रक्षक और विश्लेषक। जी रे अनेक विद्वान कौटिल्य को पाश्चात्य दार्शनिक डैश को सहित तुलना करसंती कहा सहित तुलना करसंती। एच रे अगण्य सूत्र डैश एवं दुई ब्राह्मण को मध्य रे कथोपकथन वर्णना कराइछि। डैश फतुआ ई जहंदरी लिखिथिले। कबीर डैश शताब्दी जने भारतीय संत थिले। नेक्स्ट के रे डैश आईन ई अकबरी लिखिथिले। डैश नामक जने सूफी संत कबीरंकर गुरु थिले। कबीरंकर गुरु माने के थिले। देखो पिलाने दी मारी के बतन देखिबा किछ क्वेश्चंस। तो देखो पिलाने तो जो माने पिलाने हम चैनल को सब्सक्राइब करनांती हम चैनल को सब्सक्राइब कर रखंतु एवं फ्रेंड माने पाखा को निहाती वीडियो टी शेयर करंतु। पिलाने निहाती कहिछि मु सेमिस्टर रे किछि भी जिंस छाड़ीबनी आसु कि न आसु जहाँ आसु लिखिबो किंतु जिंस छाड़ीबनी आ पेज फिल अप करके आसीबो। आ तमें जानथिबो जेहेतु 4टा सेमिस्टर ऑलरेडी देलनी जानथिबो त माने जे प्रीवियस रो क्वेश्चन केते इंपोर्टेंट तमन पई क्वेश्चन रिपीटेड भी आसे सेथुरु। तो पिलाने सेथिबे तमन क्वेश्चन तना प्रैक्टिस कराउछि पीवाईक्यू। तो देखो पिलाने दी मार्क 8टा अछि तन देखिबा। ए रे श्रमण परंपरा रे केउ धर्म अंतर्भूत कौन कहले पिलाने श्रमण परंपरा रे केउ धर्म अंतर्भूत। बी रे ब्राह्मण परंपरा रो दुईटी लक्षण लेख। सी रे इस्लाम रो 5टी स्तंभ कौन को 5टी स्तंभ। डी रे मनुकर मतानुसार राजांकर क्षत्रिय धर्म कौन। ई रे व्यासंकर मतरे राजतंत्र उत्पत्ति काहेकि होइथिला।
ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଦେଇଛି କାହାର ରାଜତ୍ୱ ସମୟରେ ଜିଆଉଦ୍ଦିନ ବରାନୀ ଖ୍ୟାତି ଲାଭ କରୁଥିଲେ। ଜିରେ କୌଟିଲ୍ୟଙ୍କ ମତରେ ରାଷ୍ଟ୍ରର କେଉଁ ଉପାଦାନ ରହିଛି? ହ୍ୱାଟ ଆର୍ ଏଲିମେଣ୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ କୌଟିଲ୍ୟ? ଦୀର୍ଘ ନିକାୟ କ'ଣ? ହ୍ୱାଟ ଇଜ୍ ଦୀର୍ଘ ନିକାୟ? ଆଇରେ କବିଙ୍କର ଲେଖା ଦ୍ୱାରା କେଉଁ କେଉଁ ଧର୍ମ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା? ଜେରେ ଆକବରନାମା କ'ଣ? ହ୍ୱାଟ ଇଜ୍ ଆକବରନାମା? ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ପାର୍ଟ 3କୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ। 3 ମାର୍କିଆ ତମମାନେ ଯେଉଁଟା 8ଟା ଲେଖିବ ତମମାନଙ୍କ 75 ୱାର୍ଡ଼ସ୍ ମାନେ ନିହାତି ତମେ 1 to 1.5 ପେଜ୍ ଭିତରେ ଲେଖିବ। ଯେହେତୁ ତମମାନଙ୍କର ମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଲେଖୁଛ ତମମାନେ ନିହାତି ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ, ହେଇଯିବ ନିହାତି ଲେଖିବା। ଏ ଦେଖ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଚିନ୍ତାଧାରା ବ୍ରାହ୍ମଣିକ ଆଇଡ଼ିଓଲୋଜି। ବିରେ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ ସମନ୍ୱୟ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ ସିନକ୍ରେସନ୍। ସିରେ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ ଭ୍ୟୁଜ୍ ଅନ୍ କାଉନସିଲ୍ ଅଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ ଉପରେ ବ୍ୟାସଙ୍କର ମତ। ଡିରେ ମନୁ ସଂହିତା। ଇରେ ଦେଇଛି ନାରୀମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ମନୁଙ୍କର ମତ। ଏଫରେ କୌଟିଲ୍ୟଙ୍କର ସରକାର ସଂଗଠନ ଉପରେ ମତ। ଜିରେ ହେଇଛି ଅଗଣ୍ୟ ସୂତ। ଏଚରେ ଜିଆଉଦ୍ଦିନ ବରାନୀଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ରାଜନୀତି। ଦେନ୍ ଦେଖିବା ଆଇନ ଇ ଆକବରୀ। ଜେରେ କବିର ପନ୍ଥା। ତାପରେ ଦେଖିବା 7 ମାର୍କିଆ ତମର 4ଟା ଦେଇଛି ତ ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ପାର୍ଟ ଆଇଭିରେ 4 ନମ୍ବର ଭାରତୀୟ ରାଜନୈତିକ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଶ୍ରମଣ ପରମ୍ପରା ଆଲୋଚନା କର। ଡିସ୍କସ୍ ଦ ସାମାନିକ ଟ୍ରାଡିସନ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପଲିଟିକାଲ ଥଟ୍। ଡିସ୍କସ୍ ଦ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ସିନକ୍ରେଟିକ୍ ଟ୍ରାଡିସନ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଦେନ୍ ମହାଭାରତର ଶାନ୍ତି ପର୍ବରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ରାଜାଙ୍କର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଓ ବାଧକତା ଆଲୋଚନା କର। ଡିସ୍କସ୍ ଦ ଅଥରିଟି and obligations of the king as discussed in ଶାନ୍ତିପ୍ରଭା of the ମହାଭାରତ। और ଲେଖିପାରିବ ତମମାନେ ଯେଉଁଟା ଇଚ୍ଛା ତମର ମନୁକର ଦଣ୍ଡନୀତି ପରୀକ୍ଷା କର। 6 ନମ୍ବରରେ ଦେଇଛି ରାଜାଙ୍କର ଭୂମିକା ଉପରେ କୌଟିଲ୍ୟଙ୍କର ମତ କ'ଣ କିମ୍ବା ରାଜା ଶାସନର ବୌଦ୍ଧ ତତ୍ତ୍ୱ ପରୀକ୍ଷା କର। 7 ନମ୍ବରରେ ଆବୁଲ ଫାଜଲଙ୍କର ରାଜତନ୍ତ୍ର ତତ୍ତ୍ୱ ପରୀକ୍ଷା କର କିମ୍ବା ସମନ୍ୱୟ ପରମ୍ପରାକୁ କବିଙ୍କର ଅବଦାନ ବିଶ୍ଳେଷଣ କର। ହେଲା ପିଲାମାନେ ଏତିକି ଥିଲା ତମର କିଛି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍। ତ ଟିକେ ଭୁଲ କରିଦେଇକି ଯିବ ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା 2022ର ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର କୋଶ୍ଚିନ୍। ତ ପିଲାମାନେ ନିହାତି PYQ ତମେ 2021 2022 2023ର ଦେଖିଯାଅ। ବେଶୀ ପିଲାମାନେ ତମମାନଙ୍କର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ 22 ଆଉ 23 ନିହାତି ଏ 2ଟା ଦେଖିଯିବ। ହେଲା ପିଲାମାନେ, ଆଉ ଆଶା କରୁଛି ତମମାନଙ୍କ ଏକ୍ଜାମ୍ ବହୁତ ଭଲ ହେବ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଜଏନ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ।